titig niya. Pogi. Pogi. Dahil di makapaghintay. Bakla si Boy ano. Boy baklas. Tape na lang din pala ito. Tanggalin namin itong mga to. Naka-tape na lang ba? Down na ako. Yan. Yung stock lang to. Yan, Stanley patatak ng ano. Ng lens. Bilan na lang ng bagong lens to. Ganda, solid oh. Yan yung pogi natin yung Mio. Alright. Para sa amo yan. Yan, si Boy ano. Hindi makatulog yan. Kahit di ano, kahit tinulungan ko na eh. Hindi makatulog eh. Yan pa siya ngayon oh. Papagandahin natin yan. Ito pala ano. Ulitin ko lang yung donate ko. Ayan oh. Mamaya ulit, pag nabaklas na yan. Ay, habang nag-shot tayo, Boy. 20 minutes later. Itong ano, stock. Boy. Okay. Yan, teka lang. Yan. Kuhain natin to. Yan, ito na yung ano, sunod. Yan. Pipit na natin. Yan, nilagay nyo na. Inukit na pe. Lutang na angers yarn. Huwag mo na ba ikabit ko yung dalawang tornilyo? Pares lang din siya sa stock na ba no? Legit yung ano na to. Hindi lang siya ganun kasing tibay ng ano. Siyempre original yun eh. Siguro original na sa 12. Alam mo ko 12. 12,000. Ito na sa kulong ng 5,000 na yun nakuha namin. Dandahan lang sa ano. Yan. Dito mo tama. 1 hour later. Yan na. Ito lang din nagbit. Ito lang oh. Tabas kami. Ayan oh. Yan. Para sa kami naman ito eh. Kasi mainit na yung Habang nagkatabas, siyempre merong gasolina yun oh. Ang gago eh. Batak. Ganda, ganda na. Black mo kasi bukunoid ang yun. Yung mga ano niyan, yung lens, ano pa? Hindi. Mga stock pa yan, mga Stanley pa. Pero pagpalitan yan. Yung tropa. Yan, tropa. Si Bayo, tropa. Tatin. Alright. Tomorrow. Hindi nakapaghintay. Kinakabit niya na yung ano. Sa back fairings. Side. Pati itong ano, nakabit niya na rin. Tapalo doon sa likod. Yan. Pinipit na namin. Pit naman, konting ano lang. Konting haplos lang, tsaka masahe. Mamaya, makita nyo yan kung gaano nga pogi. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seeping to my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking. It's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping her model. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. Cause everything that we touch gives us a rush. And everything that we taste feels like a drug. Da 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 da.
ka ba nito? Bawal sa ito ah. Oo, bawal na sa kanya. Hindi, joke lang. Ay, basa mo doon. Fitted. Ay, mga tornilyohan. Susunod, ano na yan? Yayamanin bolts na. Dahil pang ano. Dahil pang gastos eh. May ba? Oo. Dito, dito. Yan. Boy, pogi na agad, boy. Yan pa lang. Ito yung ginawa natin nakaraan. Dumali tayo dyan. Ayun o. Walang butas to eh. Laki ng butas dito, boy ah. She the one, 2 shots and we having fun, 4 shots and we turning up, dancing cause the night is young, too much fun, feel alive, in the night, she look good, she look right, we could live, we could die, here she come, channeling my Casanova, she got a body persona, she got a bite like a cobra, I'll take the venom, it's worth it to know ya, she pulling up with that body, I wanna make her a hobby, she got a face little naughty, I wanna chase it till I got her on me, I can't get enough, I need you, I think this is the Naka-play ba to? Sheesh! Naka-play na. Yabang mo tangina oh. Tapos yung likod. Tama naman masyadong din ano. Ang inaangas na agad. Yun ang tawag sa harapan oh. Oh, blue black. Hindi. Pero na lang. Sakto lang lahat. Siya kasi hindi naglalaki, no? Oo. Ganyan yan. Tsaka mauupuan naman yan. Okay. Tumitindig no. Ayan o. Idol niya kasi ako. Kaya ganyan din yung ano niya. Tail light. Goods na goods. Oh, goods na goods na lahat. Ayun ang Chamba Works. Chamba Works na kami yan. Pogi na agad oh. Pero pa. Pero ba? Yan. Yan. Tingnan mo yung pensi. Tingnan mo yung pensi. Tingnan mo yung pensi. Yeah. Ano? Yan. Dati ko. Side. Ayun. Sumabit sa ano? Simpan. Sumabit. Natin. Oh. May kita. Oo nga, pangit nga. Yan, dito tumatama oh. Yan, ayun oh. Sa pool. Hindi, pwede na. Iwitan natin. Hanggang saan banda. Okay lang. Dito. Hanggang. Yan, tapos na natin. Ayan o, nilabasan. Yan, yun siya o. Yan ito. Yan, pit mo boy. Pit na namin. May fittings na. Oh. Layo na ng butas. Sayag dyan na kanina. Dito sa tambot yun. Yung butas ang lumayo, boy. Hindi, ano na yun. Nurong ko eh. Ito na yung ginawa ko kanina oh. Yung tinabas natin. Goods na goods na yan. Layo no. Ilawan natin. Hiraman lang pala Natin. Yan no, kayo na tama yan eh. Inutang ina, gawa niya yan. Pogi no. Kanta rin mo boy. Ayun yung donate ko kulay green na ano. donate. Langas. Oh, gusto pa lang boy. Pailawin natin. May ilaw niyan. Pogi. Ayan yung ano nga update. Ayan o. Rim set. Front shock. Ano pa? Inner fairings. Pogi na. Pa natin yung preno.
Yun. Kailangan mo dilaw, boy. Ay, wala ka na yung titin niya. Oge. Oge. Bomba, boy, isa. Oge na. Hey! Pamera, tanggalin yan. Binibidyoan eh. Pangit. Oh. Ayan na. Bomba. Grabe yan. Ayan na. Ogi na. Inner pairing na lang. Yan ang order natin sa Malaysia. Shout out MB Fishing. Shout out Rensbert Casting Adventures. Shout out Maricar Bautista Ems. Shout out Melbourne 73. Shout out Budget Meal Thai Concept TV. Take control tonight. Spent too much time on the plan, it's right. It's time to execute now on your dream in life. Got